लॉक डाउन हमने किया था जब सिर्फ 26 केसेस थे पाकिस्तान में, वो लॉकडाउन आगे भी लेके जा रहे हैं। मसलन स्कूल, कॉलेजेस, जिधर गैदरिंग्स हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स मैचेस हैं, और कोई भी जिधर पब्लिक सिनेमाज, जिधर पब्लिक जमा हो सके, वो तो लॉकडाउन रहेगा अगले 2 हफ्ते भी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते तौसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया, कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद बताया, अवाम जमा होते हैं तो वायरस फैलता है, हमें एहतियात करना होगी, वायरस किसी भी वक्त फैल सकता है। ये भी कहा, मुझे डेली वेजेस की ज्यादा फिक्र है, माली इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम जारी रहेगा। अब तक 28 लाख खानदानों को 45 अरब रुपए दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तामीराती शोबे और दीगर सनतें आज से खोलने का ऐलान। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलरों के खिलाफ सख्त ऑर्डिनेंस लाने का भी फैसला सुना दिया। कहा, रमज़ान आ रहा है, मुनाफाखोरों ने पैसा बनाने की कोशिश की तो सख्त सज़ा मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई में बर वक्त फैसले किए गए, जिसके बायस मुल्क में केसेस और अमवात की तादाद तखमीने से कम रही। मामून खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा की ब्रीफिंग। कहा, परचून की दुकानों, कारखानों और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए SOPs बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने बताया, मुनज़्ज़म तरीके से कोऑर्डिनेशन जारी है, जल्द कोरोना पर काबू पा लेंगे। कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान में अमवात 96 तक जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 342 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 5837 हो गई। कराची में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ने लगा, जिला शर्की की UC 8 और 9 रेड जोन करार, मजीद सख्त इकदाम उठाने का फैसला। शहर की 11 UCs के बाद जिला शर्की की कई गलियों को सील कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की दुकानें सुबह 8 से 3 बजे तक खोलने की इजाज़त। घर के एक फर्द को शनाख्ती कार्ड दिखाकर खरीदारी करने की इजाज़त। सिंध में कोरोना के मजीद 66 केसेस सामने आए। 4 अमवात के बाद तादाद 35 हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध का वीडियो बयान। कहा, कोरोना वायरस से शदीद मुतासिर होने वाले इलाकों को सील किया गया है। मसीहाओं पर कोरोना वायरस के वार जारी। नश्तर अस्पताल के मजीद 6 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 23 डॉक्टर्स, 3 पैरामेडिक्स और 2 नर्सेस मुतासिर हो चुकी हैं। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिब्बी अमले को तमाम जरूरी आलात फौरी फराहम किए जाएं। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुकूमती आला सतह इजलास की तफसीलात भी तलब। अदालत ने करार दिया, सिंध हुकूमत ने 8 अरब राशन तकसीम करने की कोई तफसील पेश नहीं की। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। लॉकडाउन पर मुतासरा अमल दरामद नागुज़ीर, लेकिन शहरी घरों में बैठने को तैयार नहीं। सील किए गए इलाकों में भी लोगों की गैर संजीदगी। जगह जगह लगाए नाके भी आवाम को रोकने में नाकाम। बाजारों में समाजी दूरी तक का उसूल बुरी तरह पामाल। कराची के छोटे ताजिरों का कल से कारोबार खोलने का ऐलान। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, छोटे ताजिर और मुलाजमीन फाका कशी का शिकार हैं। तमाम हिफाजती इक़दामात मद्देनजर रखते हुए कारोबार खोलेंगे। अगर हुकूमत ने जबरदस्ती की तो गिरफ्तारियां देंगे। कोरोना वायरस से गैर मामूली चैलेंजों का सामना है। मईशत पर वायरस के मनफी असरात को ज़ायल करने के लिए मुतादिद इक़दाम किए। स्टेट बैंक की दूसरी सैमाही रिपोर्ट। स्टेट बैंक के मुताबिक दरामदी बिल में कमी हुई। जारी खातों का खसारा 6 साल की पस्त तरीन सतह पर आ गया। अलबत्ता मजमूई महासिल का हदफ हासिल ना किया जा सका। कोरोना वायरस से दुनिया भर में हलाकतें 1,20,600 से तजावुज़ कर गईं। 19,37,000 से ज़ायद अफराद मुहलिक मर्ज का शिकार। अमरीका में हलाकतें 23,644 तक पहुँच गईं। इटली में 20,465, स्पेन में 18,000 और फ्रांस में 14,000 से ज़ायद हलाकतें।
بیلجیم میں آج 254 اور ایران میں مزید 98 اموات۔ آئی ایم ایف کا کورونا متاثرہ ترقی پذیر ممالک کی مدد کا فیصلہ، 25 غریب ممالک کے لیے فوری قرضوں میں ریلیف کی منظوری دے دی، پاکستان کا نام ان ممالک میں شامل نہیں کیا گیا۔ پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے کرونا ریلیف فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہی وہ ٹائم ہے جس میں ہم سب کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے۔ Important message to Pakistanis living all across the world to contribute. It is time for us to be our brother's keeper. اور قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد اور ویسٹ انڈیز کے ڈیرن سیمی کی اوورسیز پاکستانیوں سے وزیراعظم کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات دینے کی اپیل، کہا مشکل گھڑی میں زیادہ سے زیادہ فنڈ جمع کرائیں تاکہ غریب عوام کی مدد کی جا سکے۔ السلام علیکم، 6 بجے کے بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے ملک بھر میں جزوی لاک ڈاؤن 2 ہفتے اس میں توسیع کر دی ہے، اور وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی کی اجلاس کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران اسکول، سینما اور پبلک مقامات بند رہیں گے۔ وزیر اعظم نے آج سے کنسٹرکشن اور صنعتیں کھولنے کا بھی اعلان کیا، کہا کل کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں، گندم کی کٹائی میں بھی تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ ملک کو 2 چیزوں سے خطرہ ہے، ایک گندم اور دوسرا ڈالرز کی اسمگلنگ سے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رمضان سے پہلے علماء سے مشاورت کر لیں گے۔ 2 فرنٹس پہ لڑ رہے ہیں۔ ایک فرنٹ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کورونا کا ہم نے پھیل روکنا ہے، ایک تو یہ ہے جس کا میں نے آپ کو کہہ دیا آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ جو لاک ڈاؤن ہم نے کیا تھا جب صرف 26 کیسز تھے پاکستان میں، وہ لاک ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں، مثلا اسکول، کالجز، جدھر گیدرنگز ہیں، جس طرح سپورٹس میچز ہیں، اور کوئی بھی جدھر پبلک سنیماز، جدھر پبلک جمع ہو سکے، وہ تو لاک ڈاؤن رہے گا اگلے 2 ہفتے بھی۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو دوسرا مسئلہ اب ہمارا ملک جو سامنا کر رہا ہے، وہ کہ جو ہمارے ملک میں بے روزگاری ساری جگہ پھیل گئی ہے، جو چھوٹی بزنسز، جو بڑی بزنسز، جو پھر سے دہاڑی دار، جو رکشہ والا، جو چھابڑی والا، یہ سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہم نے سوچا تھا کہ اب ہم کیسے حکمت اپنی استعمال کر کے اس لاک ڈاؤن کو بھی رکھیں، اور کیسے یہ جو ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان میں اس وقت گھروں میں بیٹھ کے اور ان کا روزگار ختم ہو گیا، تو کیسے ان کی بھی ہم مدد کریں۔ اس وقت گندم کٹائی کا سیزن ہے، تو ہم نے ہر قسم کی رکاوٹ دور کر دی ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ گندم کی کٹائی کے بیچ میں نہ آئے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شہروں کے اندر ہم کنسٹرکشن اور کئی اور انڈسٹری کو کھول دیں گے آج سے۔ کنسٹرکشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، وہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری سے ملتا ہے۔ کل تک ہم ایک آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے۔ اس آرڈیننس کے بعد ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت زیادہ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کا انسینٹیو پیکج نہیں دیا گیا، جو انشاءاللہ ہم یہ کل تک جو ہماری کنسٹرکشن کے پر آرڈیننس آئے گی، اس میں ہم اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو پورا ایک سٹیمولس پیکج دیں گے۔ وزیر اعظم نے جزوی لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی ہے، کنسٹرکشن سمیت متعدد دیگر شعبے کھولنے کا بھی اعلان کر دیا۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، سینئر اینکر پرسن آسمہ شرازی نے ہمیں جوائن کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ آج سے مساجد میں لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ مساجد میں باجماعت نماز جاری رہے گی، بزرگ اور متاثرہ افراد مساجد میں نہ آئیں۔ آج سے آپ کو بتائیں کہ یہ اہم اعلان سامنے آیا ہے۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ آج سے مساجد میں لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا۔
मजीद बात करते हैं। आज अहम ऐलान किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को तौसी दी है 2 हफ्ते की, लेकिन कंस्ट्रक्शन शोबे के समेत मुताबिद ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको खोल दिया जाएगा। और अब एक और बात सामने आई है कि उलमा कराम की जानिब से मसाजिद में लॉकडाउन का इत्तलाक नहीं होगा। आसमा शिराजी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि लॉकडाउन में तो तौसी कर दी गई, और इससे कबल जो लॉकडाउन जारी था उसमें भी हमने देखा जब दीगर शोबे नहीं खोले गए थे, सिर्फ परचून की दुकानें खोली थी, सब्जी और फल मिल रहे थे, उसमें भी सोशल डिस्टेंस हमें नजर नहीं आ रहा था। अब जबकि कंस्ट्रक्शन का शोबा खोला जा रहा है, मुताबिद दुकानें और खोली जाएंगी, तो सोशल डिस्टेंस किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? जाहिर है कि सोशल डिस्टेंसिंग या जो समाजी फासला है वो तो बरकरार नहीं रह पाएगा। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जल्दी ये स्टेप हुआ है। बहरहाल सारी जो कमेटी थी, राब्ता कमेटी, वो बैठी है, और जिस तरह से और काबीना भी बैठी है, और सबने मिलके ये फैसला किया है कि लॉकडाउन को ओवरऑल रखा जाए और कंस्ट्रक्शन को खोला जाए, ताकि किसी तरीके से जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसको इन्वॉल्व किया जाए। जाहिर है कि ये एक सॉफ्ट किस्म का लॉकडाउन होगा, यानी कि इसमें लोगों को सेंसिटाइज किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होगा। प्राइम मिनिस्टर ने ठीक है अनाउंस कर दिया है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कारोबार रुके हुए थे, जो तामीरात हैं उससे बहुत सारे घरों के चूल्हे जरूर जलेंगे, लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सख्ती से एक्ट करना पड़ेगा कि प्रॉपरली लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि